Ready? Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Move! Sunod-sunod! Disarm agad. Perfect. Batch 45. Move! Bilis! Perfect. Batch 45. Ano? Nice snappy, oh. Tingin, sir. Doon sa likod yun, naghihintay yan. May yan. Yung batch 45 yan. Itikas, oh. Ma'am. Ma'am. O yun, oh. Simple lang. Para si, ano yun, Jet Li. Ma'am. Sir. Tingnan. Parang, sir. O, yan. Dalawa na yan. Ma'am! Pusay, oh. Yan yung mga batch 45. Yan. Snappy yan. Dito lang po yan sa Balyan yan. Yan. Yung training na yan. Actual ang training namin dito. Hindi talaga yan na basic na basic. Yan. Ma'am, anong masasabi mo sa training dito sa Balyan? Kilo na kilo, sir. Kilo na kilo. Ang galing. Ma'am! Move! Pusay, disarm agad. Galing. Batch 45. Yan. Galing. Move! Sunod-sunod. Batch 45. Yan ang snap. Pinaka malupit na lock. Tingin ka, sir. Yan. Sir, anong masasabi mo sa training mo dito sa Balyan?